ए बाइबल पढ़वा लगे आपण मान धार्मिक होई ना आपण मान उपवास करबा लगे यू आर नॉट बीइंग राइचियस आपण मान चर्च आसुचंती सेति पय राइचियस हे ना आपण उपासना करूछन सेति पय राइचियस हे ना जे आपण मानकू जीसु गणना करूछंती जे ये माने धार्मिक सेति पय आपण माने धार्मिक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आ जीसु को से कार्य को जे भी वृथा करिवो से मिसर सहित हैंडशेक करिवो आज भी से मिसर अछि आज भी से मिसर रही मात्र से माने से वाक्य सुनिबा को नाराज हेले सदा सर्वदा नाराज देखंतु 30 पर्व 10 पद स्पीड अप करबा 30 पर्व 10 पद देखंतु मो पढुची से माने दर्शक गण को कहंती तुमे माने दर्शन करो नाही और भविष्य वक्ता गण को कहंती तुमे माने आंभ मानक निकट रे यथार्थ वाक्य प्रचार करो नाही एबे तो दर्शन नाही दर्शन देखबे नाही लोक एबे आउ गोटे विषय लेखा है जे भविष्यवाणी नाही एबे कोन रहिछि वाक्य रहिछि sermon रहिछि से माने कानो चुंटी करे कहउछंती इस्राएल लोक माने जेतबे मिसर को डिपेंड करबाटा आरंभ करछन से माने कानो चुंटी कहउछंती हमको भलो वाक्य दरकार नै प्लीज स्टॉप दैट आई डोंट वांट दिस ट्रू sermon ई sermon मते ना एटा ना चेंज द sermon नहीं ई शिक्षा दरकार नै प्लीज बंद कर एठी लेखा होछि देखो कोन तुमे माने हम मानक निकट रे यथार्थ वाक्य प्रचार करो नै दया करी ई प्रचार न हो जुआर लागू नेकी परे कोन आंभ मानक कोमल कथा कुह और भ्रांतिजनक वाक्य प्रचार करो आमको टिके सॉफ्ट कथा कुह कोमल कथा कुह केमती कथा सेटा सॉफ्ट कथा केमतीटा जेते बेले इच्छा सेते बेले प्रभु को समय दियो टाइम हो नहीं बोले यू कैन कैरी ऑन विथ योर जॉब इफ यू वांट टू कंटिन्यू विथ द कॉलिंग ऑफ गॉड देन यू कैन कंटिन्यू इफ यू आर नॉट गेटिंग टाइम देन यू कैन कैरी ऑन विथ योर सेक्युलर वर्क गॉड विल ब्लेस यू एंड टर्न यू बैक अगेन आउ थरे प्रभु आशीर्वाद करिवे आउ गोटे ना गोटे दिन तुमको धरिबे आउ थरे पथरे आसिकी प्रभु को सहित चलिबो दैट्स गुड दैट्स नाइस मात्र एते वर्ष रे जेते आत्मा आपण माने जिनि पारि थांते जेते मंडली बढी थांता तारो अकाउंट के देबो एटा प्रश्न ओके एठी लेखा जाय कोन मते वाक्य प्रचार करो नाही एटा टिके टिके मने पडुछि कि जणे मरिबा ऊपर थिले प्रचार करूथिले प्रथम शहीद नेकी प्रथम शहीद टिके नेक्स्ट जानतो अरे बंतो स्टीफन जते बेले कहबा को आरंभ करले से पुरातन नियम आरंभ करी कि नूतन नियम रे आसिला जीसु को विषय कहबा आरंभ करू एठी गोट लेखा जाय बट दे क्राइड आउट विथ अ लाउड वॉइस से माने पार्टी करले जेतेबेले वाक्य प्रचार चली थिला से माने पार्टी कोले आउरी तू किछि कोइबा दरकार नै नो बोल सब क्राउड पार्टी करछन्ते बट स्टीफन कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ से पूरा ओवरवेलम है कि कहूथिले ना सदा प्रभु एमती कार्य करछन्ते सदा प्रभु सेमती कार्य करछन्ते सदा प्रभु एमती ही जदि अब्राहम को आशीर्वाद करथिले एबे अब्राहम थारो एबे आमान को एबे प्रभु आशीर्वाद करबा को जाउ सब कहिबा समय रे स्टीफन को पत्थर काढ़ी मारबा ऊपर छन फॉर एंड कवर्ड देयर इयर्स एंड रस्ट एट हिम विथ वन एप्पल्स माने कोन कानो को चुट्टी की पाटी करी करी तार पाखरे गले काहे कि कानो जदि खोली दी थाते पवित्र आत्मा को कार्य होई जाय था आजी भी जदि कानो खोला रखिबे एबे पवित्र आत्मा को कार्य हबो आमेन विश्वास करछथि कि नै एबे कानो बंद होई जिवो बोले जे कहूची ताकू मार दे हेबो केते एक्सपेक्ट पास्टर मन को बेसी मार हेबो काहे कि दे स्पीक अबाउट जीसस and the people can't hear
ରିଏଲିଟି ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେ କହନ୍ତି ତାର କଥା ଶୁଣି ହେବ ନାହିଁ। କି ଫାଲତୁ କଥା ନାଇଁ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। এটা আমার ফরেনরু এবে ইন্ডিয়ারে আসবা দেখো কিন্তু ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଆପଣା ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କଲେ। ଏବେ ବୁଝିଲେ କି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେନ୍। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ ଆଉ କାନକୁ ଚୁଟି ଦେଲେ କଭର କରିଦେଲେ କାହିଁକି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଲିସନ୍ ୟୋର ଟ୍ରୁ ଟିଚିଂ। सेम कंडीशन इजराइल मान करथिला से माने कोन कहउछथि यथार्थ वाक्य दया करी प्रचार करो नाही सॉफ्ट सॉफ्ट कथा को हमर अनुसार कथा को एबे हमको तमे केंती हमको खुसराई करी रखी पारबो खुसराई करी रखो वाक्य गुड देबा टाइम रे मैनर सीखो व्हाट काइंड ऑफ मैनर यू वांट। प्रभु चाहूछंती एटा प्रभुकर वाक्य एटा जे इजराइल लोक माने मध्य समान एमती एका थिला आजिर मंडली करा से माने मध्य दे आल्सो डिडंट वांट टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम आइजाया द प्रॉफिट। आजि एते वर्ष हेई गला 2000 वर्ष ऊपरे हेई गला जीसायकर पत्र सब पढी करी आशीर्वाद प्राप्त होउछंती मात्र से माने सुनबा को नाराज जते बेले से फिजिकली थिले से दया करी माने एते पार्टी करी से कौन है नहीं परे आउरी गोटे पद पढ़वा बंद करवा 30 रो आमे कोटा जाइतिलु हां 15 मात्र प्रभु कोन कहंती देखंतु ओके रीड टिक पढ़ो। कारण प्रभु सदाप्रभु इस्राएल धर्म स्वरूप कहिले फेरिले और शांत हेले तुमे मान परित्राण पाइब सुस्थिरता और विश्वास तुम मानकर बल हेब पुणी तुमे माने असम्मत हेल मात्र तुमे मान कहिल ना आमे माने अश्वरे पलाइबु एथिपाई तुमे माने पलातक हेब आउ कहिल आमे माने द्रुतगामी बाहनरे चलिबा एथिपाई तुम मानक पश्चात गोड़ाइबा लोक माने द्रुतगामी हेबे। ओके देखो तो एठी बहुत डेंजरस विषय लिखा जाए किंतु सॉल्यूशन भी अछि एठी फॉर दिस इज व्हाट द मास्टर द लॉर्ड द होली वन ऑफ इजराइल सेज। द मास्टर मास्टर माने की प्रभु तांकु के मना करि पारेबे नै द मास्टर आउ द होली वन द लॉर्ड तीनटा टाइटल को आउछि से कहउछन्ति माने दैट इज इटर्नल विषय एवरलास्टिंग विषय तीनटा टाइटल रे से निजको माने टाइटल देखाई कि निजर इंट्रोड्यूस करी कि कहउछन्ति ए कथा कोन कहउछन्ति जे if you repented and patiently waited for me যদি ফেরি আসি থাকতো ଆଉ ମୋର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସେଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି ସିଆଡ଼େ ଅସୁରର ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଟାକ୍ କରିକି ଇଆଡ଼େ ମିଶର କେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କରିଦେବ କେମିତି ତା ସହିତ ସମଝୋତା କରିଦେବି ଏଇସବୁ ନ ଭାବିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା you would be delivered amen एबे उद्धार पाई सारी थांतो एबे जो पाप पाई स्ट्रगल करूछ सेठी रो बाहरी पारी थांतो एबे जो समस्या प्रॉब्लम अछि सेठी रो बाहरी सारी थांतो जदि सदा प्रभु को निकट रे आसी थांतो जदि फेरी थांतो बारंबार वाक्य सत्य अनुताप न करिबा लागि आज आमे मिसर को आकर जाउछु एटा बहुत कष्ट विषय आ ए रेस्पॉन्स आमानकर रहिछि आ लेखा जाय यू से नो वी विल फ्ली ऑन हॉर्सेस जते बेले कुहा जाउछि जे तमे टिके स्थिर हुओ रहि जाओ बोले आ लोक माने कोन कहउछन्ति नाइ 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 आमे रहिबु नाइ घोड़ा गाड़ी रे आमे धाई बुलबु रहिबा चार चाका नै तमे टिके स्लो कर बोले आमे स्पीड करू एटा माने ए वाक्य कुहा होछि नै कि आजिकल रेस तो जानि छ लाइफ इज अ रेस आजिकल यदि ए प्रचार हेबो नै आजिकल यदि मंडली को टाइम हेबो नै आजिकल यदि निजर प्रतिभा को निजर टैलेंट को प्रभु को पय व्यवहार करिबा हेबो नै वी नीड मनी
ନାଇଁ କି ନାହିଁ ନାଇଁ କି ଏ ବିଷୟ କୁହାହଉଛି କି ନାଇଁ ନାହିଁ ମତେ ଥାଇବାର ଅଛି ମତେ ସ୍ପିଡ ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଅଛି ଏଠି ଲେଖା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମାତ୍ର ତୁମେ ମାନେ କହିଲ ନା ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଅଶ୍ବରେ ପଳାଇବୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ ପଳାତକ ହେବ ଆଉ କହିଲ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବାହନରେ ଚଢ଼ିବା ଏମିତି ସ୍ପିଡ ଫ୍ଲାଇଟରେ ପଳାଇବୁ ସେ ୱାଇଜାକ୍ କି କୋଟିଆରେ ଯାଇଗଲେ କିଣାକିଣି କରିକିନା ଧରି ଆଇବୁ ଏଠି ବିକି ଦଉଥିବୁ ଏମିତି କରିବୁ ସିନା ମଣ୍ଡଲିରେ ଆସିହେବନି We can't hear the gospel. We can't hear the true story of Jesus, true teaching of Jesus. आपको जीवन full fast, like is a race. I have to run. এটা হচ্ছে লাইফ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହା କହେ ଆଉ এই ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖ ଆମମାନେ ପାପୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ ମୁଁ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ I can't talk with God, I can't speak with God, I can't hear anything with God. ଖାଲି ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିଖିଛି ଆଉ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ ଯେମାନେ ମିଶରକୁ ଏବେ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ଯେମାନେ ଜଗତକୁ ଏବେ ଯାକ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେମାନେ ନିଜର ଅଭିଳାଷକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଗିଭିଂ ମି ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଜୟନେସ୍ এটা ভুল কমপ্লিটলি ভুল কোন গোটে রিলেশনশিপ থিলে বলে মোর লাইফ ভুল থিব মিছ কথা দ্যাট ইজ ফলস କିଛି ନାହିଁ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି ସେଟା ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ କି ଟ୍ରୁରେ ଭଲ ପାଇବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ 17 ପଦରେ ପଢ ଏକ ଜଣର ଧମକରେ ସହସ୍ର ଲୋକ ପଳାୟନ କରିବେ ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଅଭିଶାପ ମୁଁ ଆହୁରି ଏଇଟା ପଢାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ କାହିଁକି ଏଇଠି ବହୁତ ଅଭିଶାପ ଲେଖା ହଉଛି ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବହୁତ ମାନେ पर्सनाल अटैक भलिया लागिଯିବ କିନ୍ତୁ पर्सनाल अटैक ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବୁଝିଯିବେ ମୋତେ ବହୁତ ବାଧିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ରେସ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ ସକ୍ସେସ୍ ପଛରେ ଆମେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସକ୍ସେସ୍ ପଛରେ ଥାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଖୋଜିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ସେଠି ଲେଖାଯାଏ କେମିତି ଅଭିଶାପ ଆସିବ ତା ଜୀବନରେ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୁଣି ତହିଁ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଆମେନ୍ ତମକୁ କୁହାଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ମିଶରକୁ ଛାଡ଼ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟରେ ତ ତମେ ମୋତେ ପଚାରିନ ମିଶରକୁ ପଳାଇଲ ଅସୁରକୁ ପଳାଇଲ ମୋତେ ପଚାରିଥାନ୍ତ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି ହଉ ଛାଡ଼ ସେଟା ବି ମାନଲ ନାହିଁ ଏବେ ଶୁଣ ଫେରି ଆସ ସ୍ଥିର ହୁଅ ସେଇଟା ବି ଶୁଣୁନ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଦେବି ନରକ ଦେବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ହାଲେଲୁୟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆଇ ଏମ୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ ୟୁ मैं आपका इंतजार कर रहा हूं नहीं कि ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଲେଖାଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇ ୱାର୍ଲଡରେ ଜଗତ ଏବେ ବାପା କହୁଥିଲେ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଏଠି earthquake ଏଠି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ବାହାରୁଛି ଏଠି ଷ୍ଟର୍ମ ହେଉଛି ଏଠି କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ହେଉଛି we are not safe here ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇ ୱାର୍ଲଡ ଆହୁରି ଏଇ ଜଗତରୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ କି କ'ଣ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ପରେ କ'ଣ ଆଉ ତହିଁ ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଉନ୍ନତ ହେବେ ସେ ଉଠିବେ ଆଉ ଉନ୍ନତ ହେଇକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବେ ଆଉ ଦୟା କରିବେ ସେ ଜଗିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଥର ମୋ ପାଖରେ ତୁ ପଳାଅ ଇଫ୍ ୟୁ କଲ୍ ଟୁ ମି I will answer you. If you run to me, I will run to you. ଲେଖାଯାଏ ହାଲେଲୁୟା ତୁମମାନେ ଆସିବ ବୋଲେ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଆସିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବି ଦୟା କରିବି ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିବାର ଅଛି ସେଟାକୁ କାଟିକି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ମୁଁ କରିଦେବି ହାଲେଲୁୟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ମଧ୍ୟ ୱିପନ୍ ଆମମାନଙ୍କର
ମିଳିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ହଁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଲାଇଫରେ, ମୋର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ଏମିତି କରିଦେଉଛନ୍ତି କି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ହେଇଯାଉଛି, ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମୋତେ ଗଦାର ହେଇଗଲା, ମୋର ପିଲାପିଲି ମାନେ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋର ଟିଚର ମାନେ ଏମିତି ମୋତେ ଚିଟିଂ କରିଦେଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇଟ୍ ମେ ବି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତୁଫାନ ଆସୁଥାଉ ଲାଇଫରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ସେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବେ, କାରଣ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ଭାବନ୍ତୁ, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ସମୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ହାଉ ହି ଇଜ ଏତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଗଡ, ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ଗଡ, ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ଗଡ, ଆଜି ହି ଇଜ ୱେଟିଂ ଫର ୟୁ। କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରବାର ଅଛି ୱାର୍ଲଡରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଅପେକ୍ଷାର ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ମୁଁ ମିଶନକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ LIC ଅଛି କି EPF ଅଛି କି କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ଅଛି, ତାର ଉପରେ ମୋର ଭରସା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭରସା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ୟାହୱେ ଗଡ ଉପରେ ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ମିଶନ ଉପରେ ନାହିଁ। କୋଉ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଅଛି, କାଲି ମୁଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସେ ଜବ୍ର ଲୋକ ତମକୁ ପଚାରବେ ନାହିଁ, ସେ ଜବ୍ ଉପରେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଉପରେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ। ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆଜି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ହିସାବ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଡ୍, ୟାହୱେ ଗଡ୍। ଆଜି ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖକୁ ଖୋଲିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିକି କିଛି ସମୟ କହିବା ଯେ ଆଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ୟୁ ଲୋ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ କରାନ୍ତୁ ଯେ ମିଶନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଯେ କି ଏବେ ହିଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିମ୍ବା ରେପଚର ପରେ ଯୋଉ ଜୀବନ ଅଛି, ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ଜୀବନ, କେବେ ମାନେ ଏଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ, ନେଭର ଏଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ଅଛି, ସେଇ ୱାର୍ଲଡରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ରଖିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, କିଛି ସମୟ 2 ମିନିଟ୍ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବସିକି ଆଣ୍ଠେଇକି ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ